الأجل مولا مولا. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای پیامبر، ما به تو کوثر عطا نمودیم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على فاطمة جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأدت عاليات الأحرف. جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأدت عاليات الأحرف وقد تجلت من سماء العظمة في عالم الأسماء أسمى كلمة تطورت في أفضل الأطوار نتيجة الأدوار والأكوان. هي البتول الطهر والعطراء كمريم الطهر ولا سوار. لك الهنا يا سيد البرية بأعظم المواهب السنية بأعظم المواهب السنية. أتاك طاووس رياض الأنس بنفحة من نفحات القدس بجنة الأسماء والصفاء جلت عن المديح والثناء. بحر الندى بحر الندى ومجمع البحرين قلب الهدى ومهجة الكونين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
شکیبایی ای فاطمه زهرا ای درد شکیبایی با لطف تو ای زهرا فردوس درآورد یا هم کوثر جاوی هم آب گوارایی هم آب گوارایی گردیده رها از غم دلها با عطر وجود تو ای فاطمه زهرا ای درد شکیبایی ای فاطمه زهرا ای درد شکیبایی مریم زهرا अदब का मकाम है ये वारदा है हज़रत खैरुल अनाम है तेरा पिसर खुदा है तो क्या हुआ इनका पिसर तो तेरे पिसर का इमाम है عرض است و سما روشن از شمسه طاهایی بیگانه ز خود عالم همین دل شیدایی ای فاطمه زهرا ای درد شکیبایی ای فاطمه زهرا ای درد شکیبایی